It's a beautiful Sunday. Good morning kay katamuan. At ayan, maglakad tayo na naman. Diyos ko pa na nang maglakad. Papunta no ka rin King Jing. Pero bayo tayo munta gym, munta ta pa Market Plaza. Ayan. City Market Plaza ning San Fernando or City of San Fernando, Pampanga. Para ano, no ka rin, nanong kawan tamo gani. Munta tayo kay para salitang almusal. Siyempre, panintunan tayo ing Mugs Canteen. Tara, luban tayo. Karasyo ko yung kilo, bakit men, kalinis talaga yung kaya katamong plaza. Akit mo no rin kaya katamong signage sa rin, nung karakal, basan tala rin, patsemi papadalan tayo, no, nawaan tala. Deng nanuman na makasulat rin, deng informative sign na rin, para akit tamo at abalo tamo, nanula rin rules and regulations kening kaya katamong lugar, City of San Fernando, Pampanga. Pagdating rules and regulation, kailangan tugi tamo, sunod tamo, bangalita mo, mapapahamak, katalita mo, lulunto mo. Bala na ko ka rin. Ayan pala yung Mugs Canteen, pero ngayon alwayan naman iyan impuntalan tamo kasi yung mikabandigan yan, itang kaya katamong legendary, hanapin, iya po, itang mikabandi, kitang kabilang kantin na itang ngayon imunta tamo, kening mythical glory Mugs lugawan luwentala ring minudo ng karakal murang pamangan at mga nyaman pag luwe mo ng karakal sasali ayan ning minuda at ayan ni po ing mikabande luwentaya medyo nakatamo apansinan lang din anyang sinalita mo kasi kaya sobrang dakal sasali ning kabisir guin tao ngayon nila ayan pare itapuwin kaya katamong kaluguran Sir Aren Magay, paki-follow ye po or add friend ye po kayang Facebook account para nung bisa ko pong order kayo chat yun niya mo po take out tana mo takal mamangan yan tanang gym mangan o ito makabalo na diretso ta na kayong gym para makapangan na ako danupa na ako talaga yan pagit kaya kayong kaya katamong City Hall ayan pansinan nyo nang kalinis mapanupaya anang kasanting keng matay nga kaki mo yung lugar nung lalo na nung malinis siya ayan pala yung kikatamong simbahan no pero nung yung simbahan tamo siyempre malinis ayan abak pang maranon at inang mamalis no rin kaman munta agit mo nang kalinis at magumpisaya pa mo yung Vermonts agit mo ning kikatamong City Hall at suno la, makasalpak na la. Ding Christmas lights at ramdam tane ing kapaskuhan kay ni San Fernando. Oh, yan naman pala rin ang kekatamong heritage house. Ken tala akit, ken konsunji. Basta, street na yan guys. Si Chocho tabalo, akaliman kayo. Ayan, nakakit yun rin. Then kaya katamong heritage house, ipipreserve the ning kaya katamong government para mapanatili itang kaya katamong cultural hanapin at kingarap na nito agaming National Commission on Indigenous People. At ayan, malapit na naking gym, malapit na ng mga dalupa na ako. Actually, ini yung gym may ni yung baling kingarap na dapat yan, heritage house siya naman yan. Kaso, luwen nyo naman, halos may nga sira-sira na yan may preserve masalesing bale, sayang yan O yan, matsuta na king gym. So, present tayo iba pang oteng, ing kalakong coach. Luwen niya kanyan na. Luwen niya man. Anta pa. Sinali ko palang tokwat, baboy at saka palabok. Makatulay ba pang hoteng? May bigla ako kaya pisa mo ning tokwat baboy ang pampalabok. Palabok, tokwat baboy. Pisa mo na. Ano mo na? Pagmasdan yung palabok kung kakanan na yan, nakasanting kulay, mala orange. Pero yung kamba pang hoteng, manuling-nuling, ayan o. Ano pa mo? Ali, sige, okay mo. Ano pa mo Pero ninyamon mga ni, idol kayo ni. O sige, ang galagi ni. Magkayari kong palang mengal, mag-gym na ako. Tapos muli, ako na ning pa mag-gym ko dahil maranong kong muli, kailangan kong magluto para kang anak ko. Ayan, sige, dakala salamat. Puking pamanalbeyo, hanggang bahin niya mo yung video tamo. Sana may saya kayo. Dakal pong dakala salamat ka rin kaya katamong taga-suporta. Lalong-lalo na ka rin star sender tamo. Dakal pong salamat kaya kayo. God bless and good day po kaya kayo ngan.
Ay paamo ba yung kaya pala dyan ng video ngayon? Bakit ko kaya kayo din kaya katamong the blue ko kay si Posco din pong mga sipag tamong enforcer kay ni City of San Fernando, Pampanga. Mabuhay kayo sir. Sana dakal kayo po ara ka violators ngayon nga dong ini the blue ko kay of the City of San Fernando, Pampanga. O siya ang ganamo po kayo ni dakal pong salamat kay kayo pamanalbe at sana may saya kayo. Thank you very much.